آداب منصف ٹی وی کے خاص بلیٹن سنہرے تلنگانہ میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ سید انوار اللہ غوری۔ آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ تلنگانہ میں لولو گروپ کرے گا 3500 روپے کی سرمایہ کاری۔ حیدرآباد میں کے ٹی آر کی ہمراہ لولو گروپ کے چیئرمین یوسف علی کا اعلان۔ حیدرآباد کے شہریوں کو ملی ایک اور سہولت، اپل میں کے ٹی آر نے کیا اسکائی واک کا افتتاح۔ آئندہ اسمبلی الیکشنز میں مجلس زیادہ سے زیادہ مقامات پر لڑے گی الیکشن۔ نظام آباد کے دورے کے موقع پر اویسی کا بیان۔ بھاری قافلے کے ساتھ چیف منسٹر کے چندرا شیکھر راؤ مہاراشٹرا روانہ۔ قافلے میں 600 کاریں ہیں شامل۔ حیدرآباد میں عید الاضحیٰ کے انتظامات کا جائزہ۔ احمد پاشا قادری، معظم خان اور مسیح اللہ خان نے مادنا پیٹ اور میر عالم عیدگاہ کا کیا دورہ۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندرا شیکھر راؤ مہاراشٹرا کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ 2 روزہ دورے پر وہ 2 خصوصی بسوں اور 600 کاروں کے ایک بڑے قافلے کے ساتھ سڑک کے ذریعے حیدرآباد کے پرگتی بھون سے روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ وزراء، ارکان پارلیمنٹ، ارکان اسمبلی، ارکان کونسل اور بی آر ایس کے لیڈران بھی موجود تھے۔ دوپہر 1 بجے یہ وفد مہاراشٹرا کے عثمان آباد پہنچا، جہاں پر دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد یہ وفد شولاپور کے لیے روانہ ہو گیا۔ شولاپور میں وزیر اعلیٰ رات میں قیام کریں گے اور منگل کو صبح 8 بجے شولاپور سے پنڈاری پورم پہنچیں گے، جہاں چیف منسٹر ایک مندر میں پوجا کریں گے۔ بعد ازاں چندر شیکھر راؤ شولاپور کے سرکولی گاؤں میں منعقد ہونے والے ایک پروگرام میں بھی شرکت کریں گے۔ اس کے بعد حیدرآباد واپس ہو جائیں گے۔ یو اے ای کے لولو گروپ نے تلنگانہ میں فوڈ پروسیسنگ، لاجسٹک اور ریل اسٹیٹ آؤٹ لیٹس کے شعبے میں 3500 کروڑ روپے مالیت کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ پھلوں، سبزیوں، ملٹس، دالوں اور مسالے جات کی پروسیسنگ کے لیے ایکسپورٹ پروسیسنگ پلانٹ قائم کیا جائے گا، جس کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے پہلے ہی اراضی الاٹ کر دی گئی ہے۔ لولو گروپ نے بین الاقوامی معیارات کے لحاظ سے پروڈکٹس کی پیکنگ اور گریڈنگ کے لیے شہر حیدرآباد میں لاجسٹکس ہب کے قیام کا بھی فیصلہ کیا۔ گزشتہ سال اس گروپ نے عالمی معاشی فورم کے داؤس میں منعقدہ اجلاس کے موقع پر حکومت تلنگانہ کے ساتھ یادداشت مفاہمت کی تھی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ نے کہا کہ ریاست کی تشکیل کے بعد فی کس آمدنی دگنی ہو گئی ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ سال 2014 میں ریاست کی فی کس آمدنی 1.12 لاکھ روپے تھی، جو اب بڑھ کر 3.17 لاکھ روپے ہو گئی ہے۔ اس موقع پر لولو گروپ کے چیئرمین یوسف علی ایم اے و دیگر بھی موجود تھے۔ Companies, such as Hartson, which have their largest ice cream plant right here. We also have now Lulu Group, which is also going to be investing in my state. But the story has just begun. The reason why I say this is because we have now decided, our Chief Minister has now decided, that we will set up special food processing zones in about 10,000 acres of land. We've already acquired the land in 16 different clusters. We are setting up these food processing zones, and I would urge you also to look at these possibilities, because you are a large company which will have significant operations in retail and also in food processing. You will need large logistics hubs. We can happily work with you and your team in showing some locations which are already readily available. Because Telangana, if you look at us in the Indian map, we're geographically bang in the middle of the country. So logistically, for you to move around and cater to about 8-9 states in central India and South India, there cannot be a better base than Telangana. So I would urge you also to look at setting up a large base for your logistical operations out of Telangana. تلنگانہ میں ریتو بندھو اسکیم کے 11ویں مرحلے کے تحت آج سے کسانوں کے کھاتوں میں نقد رقم جمع کی جا رہی ہے۔ ریتو بندھو تقسیم کے ضمن میں آج پہلے دن 22,55,081 کسانوں کے کھاتوں میں 642.52 کروڑ روپے کی نقد رقم جمع کرائی گئی ہے۔ پہلے دن
1 गुंटा जमीन से 1 एकड़ के रकबे के मालिक के खातों में ये रकम जमा करवाई जा रही है। मानसून की काश्त के लिए बीज फराहम करने के सीएम केसीआर के फैसले के तनाजुर में वजीर खजाना हरीश राव और महकमे खजाना के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने मुतालिका अमल को तेज करने और किसानों के खातों में क्रेडिट करने के इक़दाम किए हैं। रियासत के वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने किसानों के खातों में रैतु बंधु की रकम जमा करने पर मसरत का इजहार किया। इन्होंने किसानों को ये मशवरा दिया कि वो महकमे ज़राअत की जानिब से दिए जा रहे मशवरों पर भी अमल करें। इस मौके पर निरंजन रेड्डी चीफ मिनिस्टर केसीआर और वज़ीर फाइनेंस हरीश राव का शुक्रिया अदा किया। కార్యక్రమం స్టార్ట్ అయింది 11వ విడత। ఈ ఒక్క రోజే 1 ఎకరా లోపు భూమి ఉండేటువంటి రైతాంగానికి 22,05,581 మంది రైతులకు 642 కోట్ల 50 లక్షల రూపాయలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జమ చేయడం జరిగింది ఆర్థిక శాఖ। ఈ సందర్భంగా మాన్య ముఖ్యమంత్రి గారికి అదేవిధంగా ఆర్థిక శాఖ మా మంత్రివర్యులకు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు। రైతాంగానికి శుభాకాంక్షలు। మళ్ళీ వరుసగా రేపు 2 ఎకరాల నుంచి అట్లా ప్రతిరోజు 1 ఎకరా పెరుగుతూ రైతు బంధు అర్హత పొందినటువంటి రైతులందరికీ కూడా 70 లక్షల మందికి ఈ వానాకాలం సీజన్। तेलंगाना के वजीर बलदी नज़्म व नस्ख के तारक रामा राव ने शहर हैदराबाद के नवाही इलाके उपल में तामीर शुदा स्काई वॉक का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो मुल्क के तवील स्काई वॉक्स में से एक है। इसको 36 करोड़ 50 लाख रुपये के सरफे से हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी हमडा की जानिब से तामीर किया गया। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों में से एक उप्पल चौराहे पर राहगीरों को सहूलत पहुंचाने के लिए ई प्रोजेक्ट की तामीर की गई है। 665 मीटर तवील, 4 मीटर चौड़ाई, 6 मीटर ऊंचाई वाले इस स्काई वे को बस स्टॉप और मेट्रो स्टेशन से जोड़ा गया। इसमें 8 मुकामात पर लिफ्ट्स, 4 एस्केलेटर्स, 6 मुकामात पर सीढ़ियां लगाई गई हैं। इस मौके पर कई अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। ఇయాల మెట్రో తెచ్చి మొత్తం హైదరాబాద్ లో 70 కిలోమీటర్ల మెట్రో పూర్తి చేయడమే కాదు, బ్రహ్మాండంగా నెక్స్ట్ ఫేజ్ మెట్రోను కూడా ఎయిర్పోర్ట్ దాకా 31 కిలోమీటర్లు కూడా ప్రారంభించుకున్నాం। దాన్ని కూడా 2.5 సంవత్సరాల్లో పూర్తి చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తాను। ఇప్పటికే ఉప్పల్లో సింగం చెరువు తాండా లాంటి మరి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఒక 2084 ఇల్లు ఇచ్చినాం। మరొక 4000 ఇల్లు మొన్ననే కొల్లూరులో ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా ఒక 6 ఇల్లు లాంఛనంగా ఇచ్చినాం। మరొక 4-5 వేల ఇండ్లు మరి ఈ నెల 2 నెలల్లోనే మీ చేతుల్లో, మీ ఎమ్మెల్యే గారు, మీ మంత్రి గారి చేతుల మీదుగా మీ చేతుల్లోనే పెట్టబోతున్నామని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాం। దాంతో పాటు ఇక్కడ లాస్ట్ టైం ఇక్కడికి నేను వరదలు వచ్చినప్పుడు వచ్చిన రామంతాపూర్ పెద్ద చెరువుకు కిందిగా ఇంకొక అడిగి 2 దగ్గరలకు మన హబ్సి కూడా వచ్చిన దానికోసం అని చెప్పి మీకోసం 88 కోట్లు। मजलिस के सदर व हैदराबाद के एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज कहा कि आने वाले तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में मजलिस ज्यादा से ज्यादा असेंबली सीटों पर मुकाबला करेगी। ताहम इन्होंने कहा कि इंतखाबात के वक्त इस सीटों और उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान हो जाएगा। ताहम ओवैसी ने कहा कि बोधन में मुकामी रुकने असेंबली शकील आमिर को सबक सिखाया जाएगा। ओवैसी ने आज निजामाबाद जिले का दौरा किया। इस मौके पर ओवैसी ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि वो रियासत के मुसलमानों के लिए भी मुस्लिम बंधु स्कीम को मुतारिफ करवाएं। हमारे एमआईएम पार्टी के जो 2 कॉरपोरेटर्स को और मेंबर्स को जो अरेस्ट किया गया है, उनकी फैमिली के साथ मैं मुलाकात किया हूं। मैं उनको हिम्मत दिलाया हूं और वो खुद बाहिम्मत हैं। इन दोनों को जो गिरफ्तारी हुई और जो दूसरे जो लोगों के नाम एफआईआर में डाले गए, वो तमाम के तमाम इल्ज़ाम झूठ पर मुबन्नी है। और उस वीडियो को सारी दुनिया ने देखा कि इन बहादुर बच्चों ने मुतालिका रुकनी असेंबली से, कंसर्न एमएलए से डेवलपमेंट के बारे में उनको पूछा और इंस्पेक्टर खुद वहाँ सामने खड़ा हुआ है। ना तो वो लोग कोई वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल किए, ना उनको कोई गाली दिए। इसके बावजूद भी इन बच्चों के ऊपर 307 लगाना, कॉन्स्पिरेसी लगाना, ये सरासर गलत है, जुल्म है। और इसका खैमियाजा जो है, जब असेंबली के इलेक्शन होंगे उसका नतीजा इनको देखना पड़ेगा। जब अगले इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट्स रहेंगे, कहाँ रहेंगे आपको इलेक्शन से पहले बताएंगे। रहेंगे हमारे कैंडिडेट्स तो रहेंगे, कहाँ किधर से रहेंगे।
تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تملسائی سندرا راجن نے آج راج بھون میں ریاست کے تمام یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ بحیثیت چانسلر انہوں نے تمام یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کو ہدایت دی کہ وہ اپنی جامعات میں طلباء کو معیاری تعلیم کے ساتھ ساتھ خوشگوار ماحول بھی فراہم کریں۔ طلباء میں اخلاقیات کو فروغ دینے پر بھی زور دیا گیا۔ وقف بورڈ کے صدر نشین مسیح اللہ خان نے مجلس کے ارکان اسمبلی سید احمد پاشا قادری اور معظم خان، وقف بورڈ کے سی ای او، محکمہ آب رسانی اور باقی کے عہدیداروں کے ہمراہ حیدرآباد شہر میں واقع مادانہ پیٹ اور میرالم عیدگاہ کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ان قائدین نے عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہ میں صفائی اور برقی کے مؤثر انتظامات کرنے کی ہدایت دی۔ اس کے علاوہ ان قائدین نے بلدی عہدیداروں کو عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی کے لیے خصوصی اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ عیدگاہ میں انتظامات حکومت کی جانب سے اچھے رہے ہیں اور انشاءاللہ اس بار بھی، کیونکہ بارش کا موقع ہے، اس بار پورا واٹر پروف ہم شیڈ کا انتظام کرے ہیں اور جتنے محکمے ہیں گورنمنٹ کے ماشاءاللہ سے پورے بخوبی اس کا انتظام کرتے ہیں، کیونکہ خاص کر آپ دیکھ سکتے ہیں باہر روڈ کا کام چل رہا ہے، ہمیشہ نہیں چلتا تھا، یہ 2 سال سے تھوڑی یہ پرابلم چل رہی ہے، جو برج کا کام چلنے کی وجہ سے تھوڑا نالے کا جو پانی ہے، جو ٹھہرا ہوا پانی آ جاتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بار بھی بلدیہ کی جانب سے وہ بھی کام جلد سے جلد ختم ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اب کی بار کوئی ایسی پرابلم نہیں آئیں گی۔ اور ہمیشہ لاسٹ ٹائم بھی معظم خان صاحب کا ریپریزنٹیشن ہے کہ یہاں پہ مجلس کی جانب سے کہ یہاں پہ ایک عیدگاہ میں جتنا صحن کا کام باقی ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں معظم خان صاحب کو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آتے سو رمضان تک وہ کام کا بھی ہم جو سو ایسا کرنا ہے حکومت کی جانب سے، گورنمنٹ کی جو گرانٹ نیٹ آتا ہے اس سے یا پھر وقت کے کوئی فنڈ سے ہم گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے شہر میں شہریوں کو سہولت بخش خدمات فراہم کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی بیان کرتی ہے۔ شہر کے کاروان حلقے کے جامع مسجد کے پاس ڈرینیج کا پانی روڈ پر بہنے سے مقامی راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خاص کر کے اسکول جانے والے بچے مشکلات جھیل رہے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس ضمن میں بارہا مقامی کارپوریٹر سوامی یادو سے نمائندگی کی گئی، لیکن اب بھی لوگوں کو ڈرینیج کی مرمت کا انتظار ہے۔ آصف آباد ضلع کاغذ نگر میں ہر ہفتے ایک بار چوری کے وارداتیں ہو رہی ہیں۔ کل رات کاغذ نگر کے رائل واچ سینٹر کے ساتھ ایک ہوٹل اور دیگر 3 مقامات پر چوری کی وارداتیں انجام دی گئی۔ کاغذ نگر کے مشہور رائل واچ سینٹر کے مالک عبد الوہاب نے منصف ٹی وی سے بات کرتے ہوئے ارباب مجاز سے اپیل کی ہے کہ وہ ان چوریوں کے سلسلے کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ میری دکان میں بھی چوری ہوئی، پورے پیپرز وغیرہ، پورے ڈیسک وغیرہ پورا کھول کے میرے پرس میں سے 4-5 ہزار روپے چلے گئے، اور بازو میں مہالکشمی ہوٹل میں بھی چوری ہوئی، لیکن اس کے پاس تو تھوڑے بہت پیسے گئے۔ یہ بٹوے میں سے یہاں پورا کھول کے ایسا اس میں سے پورا پیسے نکال لیے، اس میں کیش تھا، اور یہ باقی کوئی دوسرا سامان تو نہیں گیا۔ اور ادھر سائی بک اسٹال کو بھی اٹھائے لیکن اس میں چوری نہیں ہوا، اور اے ٹی ایم میں اور ایک فروٹ کی دکان میں بھی چوری کرے وہ لوگ، اور بین الاقوامی کوئی ٹیم آئی ہوئی ہے، وہ لوگ سی سی کیمرہ چالو ہونے کے بعد بھی ادھر سے چوری کر رہے۔ میری کاغذ نگر ڈی ایس پی سرکل صاحب سے اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے۔ حیدرآباد میں واقع درگاہ یوسفین پر 333واں عرس جاری ہے، اور اس سلسلے میں آج مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی پارٹی کے جنرل سیکریٹری احمد پاشا قادری کی قیادت میں درگاہ پر حاضری دی گئی۔ اس موقع پر چادر گل پیش کرتے ہوئے فاتحہ خوانی کی گئی۔ درگاہ پر حاضری دینے والے ارکان اسمبلی میں جعفر حسین معراج، کوثر محی الدین اور معظم خان شامل ہیں، جبکہ ہمراہ پارٹی کے مقامی قائدین بھی موجود تھے۔ برسوں سے آج عرس شریف کے آخری دن، بدائے کے دن، ختم کے دن، بعد نماز کے دن بارگاہ پہ حاضری دیتے ہیں۔ حضرات حیدرآباد کے نہیں بلکہ ریاست تلنگانہ کی تعلیم قدر بزرگان دین ہے، جس کا فیضان آج بھی جاری ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اس طرح پہ حاضری دیتے ہیں، حضرات کے فیضان سے مستفید ہوتے ہیں۔ لہذا یہ سلسلہ مجلس کی طرف سے بھی بدائے کے دن، ختم کے دن ہم کو حاضری دیتے ہیں۔
बहरहाल हमने दुआ की कि अल्लाह ताला मुसलमानों को सरबुलंदी अता करे, उनको कामयाबी से सरफराज करे। परवरदिगार तमाम मुसलमानों को हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनको कामयाबी अता करे और फतेह नसरत अता करे। मुसलमानों को हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनको महलूक बीमारियों से महफूज रखे। ये दुआएं बारगाह हज़रात इंसान में। मेदक के जिले अक़लियती बहबूद अफसर जुमला नायक ने कहा कि तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ स्टडीज सर्कल माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट हैदराबाद तालीमी साल 2023-24 में 100 अक़लियती उम्मीदवारों के लिए UPSC सिविल सर्विसेज 2024 के इम्तिहान के लिए मुफ्त कोचिंग का इनेकाद करेगा। इस तरबियत के लिए 53% नशिस्तें ख़वातीन उम्मीदवारों के लिए और 5% नशिस्तें माजूर उम्मीदवारों के लिए मुख्तस होंगी। सिर्फ वही उम्मीदवार जो तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडीज सर्कल हैदराबाद में पहली बार दाखिला हासिल कर रहे हैं एंट्री टेस्ट के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। उम्मीदवारों की सालाना खानदानी आमदनी 2 लाख से कम होनी चाहिए और दाखिले का इंतखाब सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर ही किया जाएगा। इन्होंने दिलचस्पी रखने वाले अक़लियती तुलबा को इस मौके से फ़ायदा उठाने की अपील की है। सिविल सर्विस 2024 के वास्ते पूरा तेलंगाना स्टेट में एक 100 बच्चों को माइनॉरिटी के 100 बच्चों को फ्री ट्रेनिंग देने के वास्ते तो जो बच्चे और डिग्री और प्रोफेशनल कोर्स में जो पास हुए हैं उनके वास्ते फिर आज से बोले तो 26/6/2023 से 13 जुलाई 2023 तक ये एप्लीकेशन एक वेबसाइट दिया गया है। ये वेबसाइट में आप एलिजिबल कैंडिडेट इसके वास्ते 2 लाख के कम कौन कामारेड्डी जिले में आवारा कुत्तों की हलचल से एक दहशत मची हुई है। कुत्तों के हमले में 6 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए, जिसकी वजह से कॉलोनी के मकीनों में खौफ व हिरास का माहौल देखा गया। जख्मी में से 3 बड़े अफराद और 3 बच्चे शामिल हैं। 3 जख्मियों का इलाज जारी है, जबकि दीगर 3 को बेहतर इलाज के लिए निजामाबाद मुंतकिल किया गया। मुकामी लोग कुत्तों के खौफ से घर के दरवाजे बंद रखे हुए हैं और घरों में ही हैं। मुकामी लोग फौरी तौर पर मुतल्लिका हुक्काम से ये मांग कर रहे हैं कि इस सिलसिले में कोई मौसर इक़दाम किए जाएं। BC वेलफेयर एसोसिएशन के रियासती सदर जी वेंकन्ना गौड़ ने तमाम BC तबकात के लोगों से अपील की है कि वो BC के हुकूक के हुसूल के लिए 14 और 15 जुलाई को दहली जंतर मंतर पर होने वाले धरने को कामयाब बनाएं। ग्रेटर वरंगल कारपोरेशन हेड ऑफिस के अहाते में इन्होंने दहली में BC वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम वॉल पोस्टर की नकाब कुशाई अंजाम दी। इन्होंने कहा कि जो BC मुल्क की 50% आबादी है वो सरकारी मुराआत ना मिलने की वजह से पीछे रह गए हैं। BC असास पर मर्दमशुमारी कराने का मरकज से मुतालबा भी किया गया। जनगांव जिला मुस्तखर में वाक़ एक खानगी स्कूल में कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए किताबें फरोख्त होने की इतलात पर SFI के कायदीन स्कूल पहुंचकर एहतजाज करने लगे। फौरन महकमे तालीम के नोडल ऑफिसर सत्यनारायणा ने वहां पहुंचकर किताबें फरोख्त करने वाले कमरे को ही सील कर दिया। महकमे तालीम के अफसरान ने ज़िमन में खानगी स्कूल के इंतजामिया को नोटिस भी जारी की। बादज़ां SFI के सदर धर्मा बिक्षम ने मीडिया को बताया कि जनगांव जिले में प्राइवेट स्कूल्स में किताबें और यूनिफॉर्म की फरोख्त कानून के खिलाफ हो रही है और कहा कि ऐसे स्कूल्स की वजह से गरीब मुतवस्सित तबके के लोगों का नुकसान हो रहा है। రూమ్లో టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నట్లు గమనించడం జరిగింది. మరి టెక్స్ట్ బుక్స్ స్కూల్ ప్రిమిసెస్ లోపల సేల్ చేయడము మరి రూల్స్కు విరుద్ధము. డిఓ గారు ఇంతకుముందే ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఎక్కడ కూడా టెక్స్ట్ బుక్స్ కానీ టైల్ కానీ బెల్ట్లు కానీ అమ్మడానికి వీల్లేదని ప్రొసీడింగ్స్ తీసి ఉన్నారు. మరి దానికి విరుద్ధంగా పాఠశాల లోపల మరి టెక్స్ట్ బుక్స్ కనిపించడం జరిగింది. దానికి డిఓ గారి ఆదేశానుసారము పాఠశాలలోని ఆ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నటువంటి రూమ్ను कामारेड्डी जिले के पटलम में मुदिराज बरादरी के कायदीन ने MLC B कौशिक रेड्डी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इस मौके पर P कौशिक रेड्डी के पुतले को पीट कर जलाया गया। मुदिराज के खिलाफ नामुनासिब तबसरे पर फौरन माफ़ी मांगने का कौशिक रेड्डी से मुतालबा भी किया गया। नलगुंडा में फ्रूट मंडी में आज एक भयानक हादसा पेश आया। AC सिलेंडर के फटने से 2 अफराद की मौत वाक़ई हुई। हादसा इतना शदीद था कि वहां मौजूद अफराद के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। तफसीलात के मुताबिक नलगुंडा के बरकतपुरा कॉलोनी में ये खौफनाक हादसा पेश आया। न्यू स्टार फ्रूट्स कंपनी के कोल्ड स्टोरेज में AC गैस सिलेंडर फट पड़ा। इस वाक़े में कोल्ड स्टोरेज के मालिक शेख कलीम और यहां काम करने वाले साजिद की
मौत वाक़ई हुई। बताया जा रहा है कि धमाके के वक्त 4 अफराद भी बाल बाल बच गए। इतला मिलते ही नलगुंडा AR एडिशनल SP हनुमंत राव और DSP नरसिम्हा रेड्डी मौके पर पहुंचे। पुलिस इस मामले की FIR दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। भयानक आवाज़ के साथ फट पड़ा था, जिस वजह से काफ़ी लोग यहाँ जमा हुए और मरने वाले ओनर का नाम है कलीम, नाम है सज्जू। और इंतहाई खतरनाक धमाका हुआ और दूर दूर तक इसकी आवाज़ें सुनने में आई। उसके बाद पुलिस वगैरह भी आई, इनके आज़ा को इकट्ठा करके अभी दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसकी तहकीकात करें और इनको एक्सग्रेशिया मंजूर करें। ఈసారి కాలనీలో మామిడికాయలు మరియు అరటి పండ్లు వాటిని ఇక్కడ ఆరబెట్టేటటువంటి ప్రదేశం, ఆ రూమ్లలో యథాస్థితిగా ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి ఒక సిలిండర్ని మన ఇది కూల్గా ఉంచడం కోసం AC సిలిండర్ని పెట్టడం జరుగుతుంది. దీంట్లో 2 వ్యక్తులు కలీం ఈ షాప్కు సంబంధించిన ఓనర్ మరియు సజ్జు షాప్లో పనిచేసేటటువంటి ఆటో డ్రైవర్, వీళ్ళిద్దరూ ఈ సిలిండర్ని మార్చే క్రమంలో అది సడన్గా బ్లాస్ట్ కావడం, దాంతో 2 స్పాట్ చనిపోవడం, అక్కడే టోటల్ ఆ రూమ్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు నలుగురిలో 2 చనిపోవడం జరిగింది. మరొక 2 అన్సార్ మరియు మాజిద్, వీళ్ళిద్దరూ అక్కడే ఉన్నారు. ఆ శబ్దానికి గమనించి చనిపోయిన వ్యక్తుల్ని ఐడెంటిఫై చేసి సమాచారాన్ని పోలీస్ స్టేషన్కి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది చాలా దురదృష్టమైన సంఘటన. దీనిపైన కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు తీసుకొని డెడ్ బాడీ యొక్క పార్ట్స్ అన్ని కూడా మార్చరీకి తరలించడం జరిగింది. మార్చరీలో పోస్ట్మార్టం ఎగ్జామినేషన్ జరిగిన అనంతరం డెడ్ బాడీస్ని కుటుంబ సభ్యులకి ఫైనల్ రైట్స్గా. और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना में लुलु ग्रुप करेगा 3,500 रुपये की सरमायाकारी। हैदराबाद में KTR के हमरा लुलु ग्रुप के चेयरमैन यूसुफ अली का ऐलान। हैदराबाद के शहरियों को मिली एक और सहूलत। उपल में KTR ने किया स्काई वॉक का इफ्तिताह। आइंदा असेंबली इलेक्शन में मजलिस से ज्यादा मुकामात पर लड़ेगी इलेक्शन। निजामाबाद के दौरे के मौके पर बैरिस्टर ओवैसी का बयान। भारी काफिले के साथ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव महाराष्ट्र रवाना। काफिले में 600 कारें हैं शामिल। हैदराबाद में ईद उल अजहा के इंतजामात का जायजा। अहमद पाशा कादरी, मौजम खान और मसीउल्लाह खान ने मादन्ना पेट और मीरालम ईदगाह का किया दौरा। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।